magkaad guys. Kaya puto lang dyan guys oh. Guys, puto lang dyan oh. Tignan mo. Cutting guys oh. Paano mag-cutting guys? Puto lang dyan guys oh. Wala nang lagay-lagari. Yan, mati kagad. Guys. Guys, nagputol kami ng kuhan guys. Mga baka guys, dahil ikabit namin sa sukalo guys. Ayan guys, mati na guys yan kayo. Ayan guys. Putol lang ganyan guys. Cutting guys, mabilis guys. Hindi ka na maglagari guys. Yan, pambilis ang trabaho guys. Yan guys. Ha? 3 minutes to. Ay si ano, alam niya yan. Si ano. Pakita mo yung iba, patanggal ko kaya.